number. Kat lang. Bay nami sa sabin bay, nanuro mi sabin. Tanawa kay wa na lami ilang sabin. Sakit na. Dolphin Dito ngayon sa ano? Oh, Bob, sino Bob? Interview Bob. Interview Bob. Ayun, dito kami ngayon sa Sabin Beach Resort. Sabin Beach Resort. May resort dito, tsaka may Sabin. May sabon. Naka-record din ba, Dad? Oh, Mon. Say hi. Call Sabin. For American. Hindi pa lang. Man. Lady. 800 seconds pa na. Ay, hindi tam din rin. Dagat ha? Hindi tayo sa dagat dito. Okay. Hindi tayo sa dagat. Okay. Say hi. Hi, hello. Again. Ma'am. Balat na. Hi. Wala ni ma'am, video ni ma'am. Ay, gikagwang binaw siya. Gi-video ni ma'am. Ah, mo style ko anday. Sa Pwede pumunta ron, ma'am? Ma'am? Ma'am, pwede pumunta ron? Bahay ba yun? Kasi karon dong. Kasi Oh, say hi. Yes, ma'am.